ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ମତେ? ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ? ରେ ରେ ଭିଲୁ, ପାପି, କୁକୁର, ଔକାତଲେସ, ବେଇମାନ, ଅଲଚିଆ, ପାକିସ୍ତାନ। ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ମତେ? ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ବର୍ଗ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଜନକ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ମତେ? ମୁଁ ଭାରତ, ମୁଁ ସେଇ ଭାରତ 1971 ମସିହାରେ ଯାହା ଆଗରେ ତୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେନାବାହିନୀ 93,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେନାବାହିନୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ପଥାନ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ, ପଥାନତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମୋରି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବେକାର ମୋ ସହିତ ବେଇମାନ କରୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶ। ତୋ କବଳରୁ କିଭଳି ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଥିଲି କ'ଣ ତୋର ମନେ ନାହିଁ? ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ନା? ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ 1999 ମସିହାର କାର୍ଗିଲର ସେ ଘଟଣା। କିଭଳି ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଗୋଇଠା, ବିଧା, ଚାପୁଡ଼, ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ଭେଷ ବଦଳାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏସବୁ ଖାଇ ନିଜ ପରାଜୟ ବରଣ କରି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ତୁ ଏ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ନିଜର ଔକାତ ହରାଇବା ପରେ, ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବାର ବାର ମୋ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ, ତୁ ନିଜେ ବାର ବାର ମୁହଁ ଲୁଚେଇବା ପରେ ଭାବିଛୁ କ'ଣ ମୋ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରି ମୋତେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବୁ? ଆରେ ଔକାତ ଅଛି ତ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହ। 1971 ଭଳି 1999 ଭଳି ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା କର। ନିଜ ସେନା ନ ପଠେଇ, ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ନ ହୋଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ, ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ତ, ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। 1971 ପରେ ପରେ 1999, ତା ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର ଗୋଇଠା ବିଧା ଦେଇ ବିଦା କରିଛି ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। 1971 1999 ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ସୁଧୁରି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ନା, ଏବେ ମୋର ଉତ୍ପଦ ହେଉଛି ତୁ କେବେ ବି ସୁଧୁରିବୁନି। ତୁ କୁକୁର, ପାପି, ଉଦ୍ଧତ, ଔକାତଲେସ, ବେଇମାନ, କେବେ ବି ତୁ ସୁଧୁରିବୁନି। ଏ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଯୋଉଦିନ ତୋର ଅନ୍ତ ହେବ, ଏ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଯୋଉଦିନ ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବୁ, ତେବେ ଯାଇ ଏ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିରେ ଏକ ନିଶ୍ୱାସ ନେବ। ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଏକ ନିଶ୍ୱାସ ନେବ। ଆଉ ୟାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ରେ କୁକୁର, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ୟାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତୁ ପଠାନକୋଟର, ମୋ ମାଟିର ପଠାନକୋଟରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ କଲୁ, ପଛରୁ ଛୁରା ମାରି ଭାବିଲୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୋତେ କରିବୁ, ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିବୁ। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗେଇକି ତୋତେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତୁ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁ ଚେଷାକୁ ଚେଷା।
पुरी रे पुणी एक आतंकी आक्रमण करेलु आतंकी मानक द्वारा तू तैयारी करथिबा आतंकी मानक द्वारा प्रथम सर्जिकल स्ट्राइक कर भाभी परे परे तू सुधुरी किंतु मो भावना से दिन भूल हो गला फेब्रुआरी 14 जो दिन तू पुलवामा रे अटैक करी मोर 40 रु ऊर्ध्व वीर पुणी आमना सामना नुहे से आतंकी अटैक करी मोर 40 रु वीर संतान को 40 रु ऊर्ध्व वीर संतान को शहीद होगापी बाध्य कर भी मु सर्जिकल स्ट्राइक तू कली मु भाभी तू सुधुरी अनेक प्रतिबंधक लगे कड़ारू कड़ा प्रतिबंधक लगे मु भाभी तू सुधुरी किंतु ना एबे मो देशर भूस्वर्ग से जम्मू काश्मीर अन्य एक अंचल पहलगाँ रे तू जो बड़ी बर्बरचित कांड घटेलु तोर आतंकी मानक द्वारा जो भाव में मोर साधारण नागरिक मान साधारण संतान संतति को अति निर्मम भाव में हत्या कर विश्व मानचित्र रे तोर कौन अधिकार नहीं जगह टिके पाइबा अपेक्षा कर तोर अंत निश्चित खूब शीघ्र आस तू कौन भावी तू बंची केते सफाई देले मु आतंकी आक्रमण करी तू बंची अरे तोरी संतान मुनि जनरल मुनि एटा सारा भीरू का पुरुष मुह लुचाई कौटी बाहर कर बहुत फुड़ होता से बाहर कर बे कुकुर बाहर कर गुइंदा संस्था ISI एजेंट द्वारा वीडियो करी तू भाविचु ए समय भारतर पॉलिटिकल नारा दे अशांति सृष्टि कर मत संपूर्ण अशांति भितर को ठेली दब किंतु तू जान सही भारत विविधता मध्य एकता मोर स्वतंत्र गुण बोली सारा विश्व जानी अरे पृथ्वीर जदि यही धर्मनिरपेक्ष देश भाव में छिड़ा होता है छाती को पिटी छाती को दंभ करी तेरे सी हूँ सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत मो देश भितर हुए तो राजनीतिर वाद विवाद रही मुझे स्वीकार करुँ कहीं तो भाया मु सेना द्वारा परिचालित नुहे मु एक गणतंत्र राष्ट्र सुदृढ़ गणतंत्र राष्ट्र बृहत्तम गणतंत्र राष्ट्र विश्वर सर्वबृहत्तम गणतंत्र राष्ट्र एटी अनेक मत पार्थक्य रहिबो किंतु तू कौन भाभी तोर एजेंट माने गोटे ए समय रे गोटे वीडियो करदेले अस्थिर होई उठी अरे ये समय मो संतान संतति माने समस्ते
ना बीजेपी ना कांग्रेस ना बीजेडी ना सीपीएम समस्ते वर्तमान केवल समस्तंकर गोटे लक्ष्य विश्व मानचित्र किभली तर अस्तित्व को लोप करा तते खंड विखंडित करा आउ ए समय भी आउ कम दिन अधिक दिन आज पर्यंत तुमर अनेक क्षति कर अनेक वीरपुत्र साधारण नागरिक मृत्यु मुह को ठेली दे किंतु एबे समय आसी कड़ा गंडा मु हिसाब ने भी तो ठारू चिन्ही रख मते रे कुकुर भीरु कापुरुष चिन्ही रख मते मु भारत कहूची मु भारत तोर अंत करिवार माध्यम मु भारत कहूची भारत जय हिंद।